Yo, what's up guys? Today I'm gonna be 1v1ing a combat master, aka a sniper expert. You hear me? This girl is really good at using sniper and is 100 more levels better than me. Let's see how well I can do. Okay, so first 14%. Yeah, ignore that. But not siya diri. Oh wait, not siya diri. Oh nara ay kita kaniya. Yeah, ato pati yun. Let's kill her. Oh, wait. Chill. Kita ka sa ko gold skin, ha? Kita ka? Feel the wrath of my gold skin. Feel my gold skin, bro. What's your skin? Gift runner. Okay. How about this? Ah, nara siya. Wait, what? The fuck? Ah. Agay, paakan ko kulmigas, agay. Jump shot. Ponlo. Okay. Shh. Ay sabaha. Be quiet. Let's be quiet, guys. Let's be quiet. Okay, gosh. Nara. Oh, no! Oh! Gaun sako. What the hell am I doing? Nani siya diri ron? Hello! What man? So na siya diri. Oh my god! Okay, what am I doing? Come on. Ah, kahina yung sensitivity na ko, oy. Gaon sako! There we go. I-flick na lang, kapoy sensitivity na to na. Wait lang. Ano git siya mo agi? Mo ni ang favorite spot. Okay, ngano ni ako ang aim karon, bati lagi kog aim karon, guys. Ngano wa to rego? Pissing me off. Ngano wa to na ego? Sabi, lock in lang ta. Sakit. Sakit lagi. Dahil ito ko nimo. Dahil protection mo sod siya diri. Wa man so na siya diri. Ay waoy naman siya diri per mo agi so naagid siya diri. O tag-an ko no. O asa na sa siya badog anhi. Nara siya, takaran niya. Oh! Stackus barrel. Patay. Wa na. Sakit. Mauna, sakit. Kani, mo ni spawn trap. Hello. She did not. Oh! I'm scared. Whoa. Feels like you don't. Come here. Kabanga na ko karon oy, gaunsa man ko. Nawala lagi akong aim karon. Ani Cedri. Yeah, sakit. Oh, again, oh my goodness! Oh, kaslabi! Again. Hala, eh. Likas. Oh, nara. Wala na igo. Oh, ay, go na ni! Ah, dagan! Narigo. Nara siya. Ato na igo. Oh, dagan! Wanna igo again? Dagan! Shh, ay sa kita na to, wala siya kita. Ayaw saba. Shh. Pero go siya kita na to da. Ikaw ba? Ga-aimbot ka? Ako man dapat na aimbot di ikaw.
Naunsa man siya. Sorry. Gawas. Ahas mata. Shh, we are ahas. Hello! Gipatay ang ahas! Hello, murderer. Nara. Patay. Ali. Ahas mata. We are the ahas gang. Ali, ato execute. Ay, namatay pa ta. Dagan! Tiag aim na ko karon na. Nasa 3. Wala na si 3. Awa na igo! Nakalag! Ngano naglag ko, ha? Ngano naglag ko? Anong kalag ko? An kabildehon na ko. It's fine. We can clutch. I think di na ta ka-clutch, oy. Deads na ta. Am I right? Di ba? Daog na kano, winner na kano. Winner na siya, eh. And 3, 2, 1. Ano wa na go! Agay. Ouch. Ali. Sakit! Yeah! Nasa 3. Why? Kaya di ko pasakun. Ka-racist, di mo ta pasakun. Kani, pasakun ta o kani buutan. Gawas. Aga! Asa kagikan? Ha? Asa kagikan, day? Asa kagikan? Okay, I need to chill, bro. Okay, so ano ni siya, no? Tag-adera lagi. Predictable. Here, masuod siya diri. No, wala. So, according to calculations, siya diri or dira. Either there or there. Ay, dire siya. Nasa diri ako. Andam na ta. Protection ba? Hala, uy! Ako ni butang ni mo dira. Nara. Kita ka na niya? Ato nang ihawon. Dali. Sakit na. Sakit or dili. Murag dili. Nara. Law na igo. Hala! Hit mark! Hala! Igo! Lubot! Sakit lubot! Sakit ng lubot ni mo. Hala, dito. Suod ni Cedre. Hala, nasa likod ako. Nandidre. Wala di ay. Lo. Daro. Dagad yun. Hala! Kita na mo dagan. Sakit kay no. Aray ko. Aray mo pakak. Nasa tayo. Pick abo. Agay! Ano kuya, wag reaction time baka uy. Agay, sakit to. Pasuyaon sa din ako. Masuod na siya dra, umatay na siya. Prediction. Kita ka na niya? Naro? Oh! No! Sayang! Sayang! Nasa din. Sayang na sad! Nasa din. Isa pa. Shhh! Isa pa, lo. Yung giboto ko bomba! Bomba! Yung giboto akong bomba, ha? Bad kay ka, ha? Yung giboto, tag 1 million ba ya to? Nakoy clear shot, gialihan bagit ani niya. Ano sa problema nimo? Ha? Dagan. Salamat, gihit mark ko. Ano wa ko nagtinarong, gabugal-bugal ako. Ha? Kas. Nara, kita ka na niya? Kita ka na? Batay, wa na matay. Kita'y mamatay. Oh! 2%! Ay, kalag! At come here! Ay na, dagan. Wait lang. Wait sa, kay 2% na ta, murag, malubat ta ani. Wait lang.
I don't want to lobat kay ma-edit ang video. Since gamay namang percent nako, maglag na ning cellphone nako. Saan ako pag-iguan ko maglag ko, ha? Atagi ko grason, saan ako pag-iguan eh? How the hell do I kill her even while I'm lagging, ha? Atagi ko valid reason. Okay. Charge. Asa ko power bank? Asa ko power bank? Yes! Tagusa. Pila percent? Oh, 2%. Aguy. Bita. Asa saksakanan ani patay. Hala, nadari sa pikas. Nawa na ko, guys. Hala, damay man taoy. Gidamay mo kunimo, day. Nabatian ni mo, gidamay mo kunimo. What did I do? Ikaw ba gidamay kunimo, ha? Muha dapat ng problema, di ako ka. So, ano man eh? Ngano ka-crouch ko? Lisura, gid magduwa away mag-charge, eh. Lisura, gid, eh. Alibi. Ay, sis. Kung 3%, di ano ako mag-start. 3%. Isa pa. Kita ka niya. Ito na patyon. Nasa day. Wala. Nara. 3% na! Yes! 3%! Yeah! 3%! Ayaw kong bumbaha. Look. Kapit kita namatay, guys. Isave ta ni Lord Jesus Christ. Oh. Nara. Sakit? 2 more points. Daog na ko, day. 2 more points. Daog na ko. Ikaw? Pila points mo? Layo pagi ka. 2 more points, ha. Daog na ko, ha. Timan ina. Ayaw, lagi dool na ko. Kapitan na ikan sa lubot, guys. Lo. That will be very bad. Nasa day. Lala, di mo gawas. Nara. Nara si Inday. Ali. 1 more point, I win! Oh my god! 2%! No!